everyone, apa kabar? Welcome back to my channel. Semoga hari kalian menyenangkan. Apakah kalian pernah membaca cerita sebelum tidur? Atau mungkin menonton cerita seru bersama keluarga? Kegiatan-kegiatan seperti itu menjadi contoh aktivitas yang kita nikmati sehari-hari. Nah, di video kali ini kita akan belajar tentang narrative text. Apa itu narrative text? Yuk kita bahas bersama. What is narrative text? Narrative text is a kind of text to retell the imaginative or factual story that past tense. Narrative text adalah jenis teks yang menceritakan sebuah kisah, baik itu imajinatif atau fiction, atau faktual atau non-fiction. Ceritanya biasanya tentang event di masa lalu yang diceritakan secara berurutan atau kronologis. Example-nya bisa berupa dongeng, legenda, atau cerita rakyat. There are many genres in narrative text seperti fable, cerita yang mengisahkan tentang binatang. Contohnya The Ant and the Grasshopper. And then myth, cerita atau mitos yang dianggap faktual atau benar terjadi. Contohnya cerita Nyi Roro Kidul. And next is legend atau legenda, cerita rakyat yang mengisahkan asal-usul dari suatu tempat. Seperti contohnya The Story of Toba Lake. Genre lain of narrative text is folk tale, cerita rakyat. Cerita yang diceritakan turun-temurun sehingga menjadi tradisi masyarakat. Misalnya cerita Malin Kundang. And next is fairy tales atau dongeng. Cerita anak-anak yang mengandung unsur keajaiban terhadap para tokoh dan terdapat pesan moral. Seperti The Ghost with the Golden Egg. And next is love story atau cerita cinta. Cerita cinta yang isinya berupa perjuangan untuk memperoleh cinta tokoh utama. Contohnya seperti cerita Romeo and Juliet. Selain itu, ada beberapa genre lain dalam narrative text seperti science fiction, horror, history, slice of life, and personal experience. And then, what is purpose of narrative text? There are some purposes or function of narrative text. The first is to entertain the readers, untuk menghibur pembaca. Next is to amuse the reader, untuk membuat pembaca menjadi bahagia. And then, to teach moral value, untuk mengajarkan nilai-nilai moral. And the last is to change social opinion, untuk mengubah anggapan masyarakat umum tentang suatu perilaku atau peristiwa. There are three generic structure of narrative text. The first is orientation atau disebut pendahuluan. Second is complication atau konflik. And the last is resolution atau penyelesaian masalah. Let's discuss more. The first is generic structure orientation. It set the scene and introduce the participant. It answer the question who, when, what, and where. Bagian ini digunakan untuk mengenalkan tokoh, tempat, dan waktu kejadian. Second, complication. Tells the problem of the story and how the main character solve them. This part includes situation, activities, or event that lead problem to the climax. It shown when the crisis arise. Complication menceritakan awal masalah hingga masalah menjadi klimaks. Bagian ini biasanya banyak melibatkan karakter utama untuk menyelesaikan konflik tersebut. And the resolution. The crisis is resolved for better or worse. It shows the end of the story, usually a happy ending. Bagian ini adalah akhir dari cerita atau berupa solusi dari masalah yang terjadi. Masalah dapat diselesaikan menjadi lebih baik atau lebih buruk. Inilah nantinya yang akan membuat cerita berakhir bahagia atau sebaliknya. Selain beberapa teks struktur tadi, juga terdapat struktur lainnya yang bersifat opsional, boleh ada atau tidak. Di antaranya, the first is evaluation, the stepping back to evaluate the story or the moral message of the story. Mengulang kembali cerita atau pesan moral sebagai bentuk evaluasi. And next is coda, changes of the character of lesson or value of the story. Adanya perubahan nilai atau pelajaran dari karakter cerita. And the last is reorientation, the ending of the story, menyatakan kesimpulan akhir dari cerita.
Mari kita lihat penerapannya pada contoh teks berikut. Paragraf pertama dan kedua menceritakan tentang tokoh utama, kegiatan sehari-hari, pertemuan dengan istrinya, dan perjanjian mereka. Bagian ini disebut orientation. Paragraf selanjutnya membahas tentang kehidupan tokoh utama dan keluarganya. Masalah muncul ketika ia memarahi anaknya. Secara tidak langsung, ia telah melanggar perjanjiannya dengan istrinya. Tokoh utama pun menyesal dan meminta maaf. Namun, istrinya tidak bisa memaafkannya. Bagian ini merupakan complication. Dan paragraf terakhir menceritakan akibat dari pelanggaran janji tokoh utama. Terjadilah erupsi gunung berapi dan tempat sekelilingnya menjadi danau seketika. Inilah yang disebut bagian resolution. Sampai di sini bisa dipahami ya. And then language feature of narrative text. The first is use adverb of time. For example, once upon a time, one day. Second, specific character. The character of the story is specific, not generally. For example, Cinderella, Snow White, Alibaba. The third is use direct speech. It is to make the story lively. The direct speech use present tense. For example, Snow White said, "My name is Snow White." Next, use of adjective. To build noun groups to describe the people, animals, or things in the story, such as a nice, diligent, and kind-hearted man. Then, use of time connected and conjunction. Describe event through the time, such as however, although, later, and then. Next, use of past tense, such as Ajisaka went to the kingdom, measured the size of the turban. And then, use of action verb, to indicate the action, such as stood, explained, provide, and smashed. And the last one, use of saying and thinking verbs, to indicate what character are feeling, thinking, or saying, such as told, realized, and decided. Let's see example of narrative text. The first is use adverb of time. Specific character. Use direct speech. Use of adjective. Use of time connective and conjunction. Use of past tense. Use of action verb. And use of saying and thinking verb. To get understanding, let's discuss this exercise. Look at this narrative text for question number 1 and 2. Question number 1. What happened when the granddaughter cooked the rice? A. The rice pot exploded. B. The girl turned into a monkey. C. The grandmother was so angry. D. The porridge flooded the kitchen. And E. The girl was so glad. Soal ini menanyakan apa yang terjadi ketika si cucu memasak nasi. Untuk menjawabnya, kita tentukan kata kunci pada soal, yaitu happen, dan bisa kita temukan pada teks paragraf ketiga. Kita baca kalimat setelahnya dan kita tahu nasi yang dimasak cucu tadi menjadi bubur dan membanjiri dapurnya. So, the best answer is D. The porridge flooded the kitchen. Question number 2. What is the purpose of the text above? A. To describe character in story. B. To tell what happened with the character in the story. C. To argue what story is important. D. To teach moral value with a story. And E. To persuade readers to read the story. Soal ini menanyakan tujuan teks. Kita tahu teks tersebut merupakan teks narasi, dan salah satu tujuannya adalah untuk mengajarkan nilai-nilai moral melalui cerita. So, the correct answer is D. To teach moral value with a story. Look at this narrative text for the next question. Question number 3. Why was each monkey wearing cap on their head? A. They like them. B. They like wearing caps. C. They were imitating the cap seller. D. They had stolen the caps. And E. They were teasing the cap seller. Soal ini menanyakan alasan monyet-monyet menggunakan topi di atas kepala mereka. Kita bisa menemukan jawabannya pada teks dengan kata kunci wearing cap di paragraf 2. Kalimat selanjutnya adalah they had evidently done to imitate him.
Mereka menggunakannya karena meniru penjual topi. So, the best answer is C. They were imitating the cap seller. The next question, what is moral value of the text? A. Monkey are clever animals. B. Put your belonging in a safe place. C. Kindness must be possessed by everyone. D. Foolishness is search of faulty. E. You have know who you are talking to. Soal ini meminta kita menentukan nilai moral yang bisa kita ambil dari cerita tersebut. Untuk mengetahuinya, kita harus bisa memahami cerita secara keseluruhan. Pada paragraf ketiga, teks menceritakan usaha si penjual topi untuk meraih topinya kembali. Ia berusaha memintanya dengan bahasa tubuh manusia, tetapi si monyet hanya menirukan tanpa mengembalikan topinya. Paragraf keempat, si penjual topi mulai berpikir bahwa monyet adalah peniru yang baik, sehingga ia berinisiatif untuk melempar topinya ke tanah, dan si monyet pun menirukannya, sehingga ia bisa mengumpulkan topi-topinya kembali. Bisa kita simpulkan bahwa si penjual topi bisa memahami lawan bicaranya. Jadi pelajarannya kita harus tahu dengan siapa kita berbicara. So, the best answer is E. You have to know who you are talking to. Look at this narrative text for question number 5 and 6. Question number 5. Based on the text above, what made the woman get angry? A. The sky up too high. B. Her husband didn't want to help her. C. She couldn't cut the sky into pieces. D. Her husband forbade her to crack the coconut shell open. E. The sky gave her rain, thunder, lightning, and typhoon. Soal ini meminta kita mencari hal yang membuat si perempuan marah. Kata angry bisa kita temukan pada dua paragraf terakhir, dan mencari alasannya pada paragraf sebelumnya. It's the sky which is too low and get her rain, thunder, lightning, and typhoon. So, the best answer is E. The sky gave her rain, thunder, lightning, and typhoon. Question number 6. She knocked one of the coconuts against a rock to break open the shell. Paragraph 2. The underlined word can be replaced by A. Cut, B. Stroke, C. Opened, D. Kick, E. Hit. Soal ini meminta kita mencari kata yang sama, artinya dengan kata yang digaris bawahi. Kata knock artinya membenturkan. Kita cocokkan satu persatu. Cut memotong, stroke membelai, open dibuka, kick ditendang, and hit memukul. So, the best answer is E, hit, memukul. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya. Oke, that's all my explanation about narrative text. Semoga video ini bermanfaat. Don't forget to keep learning. See you in the next video. Have a nice day. Bye-bye.